आपके साथ कमरे में नहीं जाना चाहता, प्लीज। क्या हुई? हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कीजिए। और ये साबुन मांगते मांगते ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी जी ऐसा मत करो भाभी जी। साबुन मालो भालो करके मालो, स्नान कीजिए। ऐसे क्यों कीजिए? क्यों करते हो ऐसा? है मैं नहीं बताऊंगा। আচ্ছা বাবু, একটা কথা বলো তো, তুমি আমাকে কি দেখে ভালোবেসেছিলে? সত্যি কথা বলবো, তোমার দুধু বাইগান পোকাচোদা। পাতাই কি দিয়ে মারবো আমি তোকে বুঝতে পারছি না। তুমি বল প্রবলেমটা কোথায়, টাওয়ারে না সিগন্যালে? এইসব দেখে তুই ভালোবাসিস? তোর মাথা পুলিশে দাও একে, এই বাইরে থাকার যোগ্যতা নেই। বলেন কি?